Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first, for the news in English. On Sunday in the Hungarian parliamentary elections, the ruling party, that is the Fidesz-KDNP, has obtained 133 seats, which means that they will have the two-thirds of the seats in the parliament. The participation in the elections was 68%. There will be 5 parties in the parliament, the Fidesz-KDNP with 133, the MSP Dialogue with 20, the Jobbik with 26, the LNP with 8, and the Democratic Coalition with 9 mandates. One representative of the party together and one of the German minority list have also gained a seat in the parliament. Among the small parties, Momentum gained 2.85% of the votes on the party list. The country is divided into two. The Fidesz has been successful in villages and small towns, and the left in the largest cities. Mobilization and high attendance was beneficial for Fidesz. There seems to be a much lower rate of voting among opposition voters than predicted. There are some districts where the candidates of Jobbik and the left were head-to-head, and some where LNP, the Momentum, and the two-tailed dog party candidate gained as many votes as the opposition candidate behind the Fidesz. The legitimacy of the next parliament will be very strong, said Gergely Gulyás, the leader of the Fidesz party group, about the high participation in Sunday's parliamentary elections. Gergely Gulyás also talked about the fact that there were irregularities at Sunday's elections. The Fidesz also complained in many cases, but generally there was no circumstance that influenced the order of the elections. We are very pleased that so many people have taken part in the elections, which shows that the Hungarian democracy is strong and the citizens of Hungary want to decide about their own future, said the politician after the election officially finished at 7 p.m. Prime Minister Viktor Orbán mentioned that the upcoming government will focus on demography, which is a positive measure for both the nation and families, said Zoltán Kovács, government spokesman. At the same time, the government spokesman remarked that in the last 8 years, these two principles were behind all their political actions, and they were trying to help families with decisions regarding tax policies, establishing a home and having children. Zoltán Kovács recalled the 4 principles outlined earlier by the Prime Minister in connection with political direction. Accordingly, competitiveness is one of the top priorities for Hungarian, primarily small and medium enterprises. The second is a work-based society so that all Hungarian people have a job. The third aspect is demography, and the fourth is the strengthening of identity. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu congratulated Prime Minister Viktor Orbán on his re-election, wrote the Israeli press. During the conversation, Netanyahu invited the Hungarian Prime Minister to visit Israel in the near future. Netanyahu made an official visit to Hungary in July last year, and after several decades, he was the first Israeli Prime Minister to visit Budapest. Over the past almost 30 years, since the two countries have re-established their diplomatic relations, Hungary was one of Israel's most important partners in the region. Israel expressed appreciation for the Hungarian government's announcement of zero tolerance towards anti-Semitism and support for the development of the Jewish community in Hungary. Julia Skripal was poisoned with her father Sergei Skripal, a former Russian UK double agent, in early March in Salisbury, southwestern England, was released from hospital. Britain considers the incident an attempted murder and holds Moscow responsible. However, the Russian government is constantly and firmly denying that it had anything to do with the Skripal case. The BBC reported Tuesday that the 33-year-old Julia Skripal was released from hospital last night and taken to a safe place. The 66-year-old Sergei Skripal and his daughter were treated for poisoning for over a month, but both of them have improved rapidly in recent days. The Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, who received his North Korean counterpart Ri Yong-ho in Moscow, was invited to Pyongyang. Lavrov said that no agreement was reached on the meeting of Russian President Vladimir Putin and Kim Jong-un, North Korean leader. He added that Moscow welcomed the gradual normalization of the situation in the Korean Peninsula and supported the forthcoming contacts between Pyongyang and Seoul in Washington. As he said, the security guarantees provided by the United States to North Korea should be unshakable. The U.S. Secretary of Defense did not rule out the possibility of airstrikes on Syria before talking to the Qatar Emir in the Pentagon. At present, I couldn't rule out anything, said James Mattis, who added that the U.S. government is consulting its European and Middle Eastern allies about the steps to be taken.
Medics explained that the first thing the US government is investigating is how chemical weapons could have been used in Syria at all. He also said that in 2013, Russia guaranteed that Syria would destroy its chemical weapons. The minister also stressed that the Trump government would like to address the issue in cooperation with other countries, but as he said, every possible solution is on the table. Donald Trump said on Sunday that Damascus would have to pay a high price for the chemical weapons attack. Israel will answer for the air raid on the T4 military airport in the province of Homa, said Ali Akbar Velayat, chief advisor of Iran's supreme leader Sayed Ali Khamenei, according to reports from Lebanon's El Mayadin television channel. According to a report by the Tasnim informal news agency, 7 Iranian soldiers died in the airstrike. Israel has committed an attack on T4, he said, and we shall answer. According to the information available to the Russian news agency TSZ, the Iranian victims acted as military advisors in Syria. Their bodies were transported to Tehran on Monday. Iran never gave up their nuclear weapon ambitions, said the leader of the Israeli intelligence agency Yossi Cohen to Israel leaders behind closed doors. The director of Mossad says that nuclear agreement with Iran must be changed or abolished by the international community. YNetNews.com wrote that Yossi Cohen is 100% sure that Iran will continue to develop nuclear weapons. He also shared his opinion with high-ranking government officials recently in a meeting, writes the news site. Cohen says the deal was a terrible mistake because Iran could keep key elements of its program. The leader of the Mossad says Iran will be able to produce enough enriched uranium for nuclear weapons. And now for a weather update on Saturday. It will be mostly overcast, but the sun will filter through at some places of Hungary. Rain and thunderstorms can be mainly expected in the southwestern part. In some places, the eastern winds will be strong. During the day, it will be around 21 to 25 degrees. On Sunday, it will be cloudy, but rain can only be expected in the evening in the southwest. The southeastern winds could become strong at several places. In the afternoon, the peak temperatures may reach 21 to 27 degrees Celsius. At the beginning of next week, the weather will be a little cooler and showers and thunderstorms can be expected. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Regierungspartei Fidesz, KDNP, hat am Sonntag bei den ungarischen Parlamentswahlen 133 Sitze erhalten, was bedeutet, dass sie 2/3 der Sitze im Parlament haben werden. Die Wahlbeteiligung betrug 68%. 5 Parteien werden Vertreter im Parlament haben, die Fidesz-KDNP mit 133, die MSP-Párbeszéd mit 20, die Jobbik mit 26, die LMP mit 8 und die Demokratische Koalition mit 9 Mandaten. Ein Vertreter der Partei Együtt und ein Kandidat von der deutschen Minderheitsliste hat ebenfalls einen Sitz im Parlament erhalten. Unter den kleinen Parteien gewann Momentum 2,85% der Stimmen auf der Parteiliste. Das Land ist zweitgeteilt. Der Fidesz war in den Dörfern und Kleinstädten und die Linke in den größeren Städten erfolgreich. Die Mobilisierung und hohe Anwesenheit waren für den Fidesz von Vorteil. Unter den oppositionellen Wählern scheint es eine viel niedrigere Wahlbeteiligung gegeben zu haben als vorhergesagt. Es gibt einige Bezirke, in denen die Kandidaten von Jobbik und der Linken das Rennen Kopf an Kopf beendet haben und einige, bei denen der LMP, Momentum oder der Kandidat der Partei des zweischwänzigen Hundes so viele Stimmen bekommen haben wie der Oppositionskandidat hinter Fidesz. Die Legitimität des nächsten Parlaments wird sehr stark sein, sagte Gergely Gulyás, der Vorsitzende der Fidesz-Parteigruppe, über die hohe Teilnahme in den Parlamentswahlen am Sonntag. Gergely Gulyás sprach auch über die Tatsache, dass es bei der Wahl am Sonntag Unregelmäßigkeiten gab. Der Fidesz beschwerte sich auch in vielen Fällen, aber im Allgemeinen gab es keine Umstände, die die Ordnung der Wahlen beeinflussten. Wir sind sehr erfreut darüber, dass so viele Menschen an der Wahl teilgenommen haben, was zeigt, dass die ungarische Demokratie stark ist und die Bürger Ungarns über ihre eigene Zukunft entscheiden wollen, sagte der Politiker, nachdem die Wahlen offiziell um 19 Uhr beendet waren.
Ministerpräsident Viktor Orban erwähnte, dass die bevorstehende Regierung sich auf Demografie konzentrieren werde, was eine positive Maßnahme sowohl für die Nation als auch für die Familien sei, sagte der Regierungssprecher Zoltán Kovács. Gleichzeitig betonte er, dass diese beiden Prinzipien in den letzten 8 Jahren hinter all ihren politischen Aktionen standen und sie versuchten, Familien mit Entscheidungen in Bezug auf Steuerpolitik und Kindern zu helfen. Zoltán Kovács erinnerte an die 4 Prinzipien, die der Premierminister bereits im Zusammenhang mit der politischen Richtung skizziert hatte. Dementsprechend ist die Wettbewerbsfähigkeit für ungarische, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen, eine der obersten Prioritäten. Die zweite ist eine auf Arbeit basierende Gesellschaft, sodass alle Ungarn eine Anstellung haben. Der dritte Aspekt ist die Demografie und der vierte ist die Stärkung der Identität. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu gratulierte Premierminister Viktor Orban zu seiner Wiederwahl, schrieb die israelische Presse. Während des Gespräches lud Netanyahu den ungarischen Premierminister ein, Israel in naher Zukunft zu besuchen. Netanyahu ist im Juli vergangenen Jahres offiziell nach Ungarn gereist und nach mehreren Jahrzehnten war er der erste israelische Premierminister, der Budapest besuchte. In den vergangenen fast 30 Jahren, seit die beiden Länder ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen haben, war Ungarn einer der wichtigsten Partner Israels in der Region. Israel sprach sich für die Ankündigung der ungarischen Regierung aus, keine Toleranz gegenüber Antisemitismus zu zeigen und die Entwicklung der jüdischen Gemeinde in Ungarn zu unterstützen. Julia Skripal wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Anfang März war sie in der Stadt Salisbury im Südwesten Englands zusammen mit ihrem Vater Sergei Skripal, einem ehemaligen russisch-britischen Doppelagenten, Opfer einer schweren Vergiftung durch ein Nervengift geworden. Großbritannien betrachtet diesen Vorfall als Mordversuch und macht Moskau dafür verantwortlich. Die russische Regierung leugnet jedoch strikt und ununterbrochen, mit dem Skripal-Fall etwas zu tun zu haben. Nach Informationen der BBC von Dienstag sei die 33-jährige Julia Skripal am Vorabend aus dem Krankenhaus Salisbury entlassen und an einen sicheren Ort verbracht worden. Der 66-jährige Sergei Skripal und seine Tochter wurden nach der Vergiftung von mehr als einem Monat wochenlang in einem kritischen Zustand behandelt. In den vergangenen Tagen hat sich ihr Zustand jedoch schnell verbessert. Der russische Außenminister Sergei Lavrov, der seinen nordkoreanischen Amtskollegen Ri Yong-ho in Moskau empfing, wurde nach Pyongyang eingeladen. Lavrov sagte, dass keine Einigung über das Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Nordkoreas Kim Jong-un erreicht wurde. Er fügte hinzu, dass Moskau die allmähliche Normalisierung der Lage auf der nordkoreanischen Halbinsel oder koreanischen Halbinsel begrüße und die bevorstehenden Kontakte zwischen Pyongyang und Seoul und Washington unterstützte. Wie er sagte, sollten die Sicherheitsgarantien der USA für Nordkorea unerschütterlich sein. Der US-Verteidigungsminister schloss die Möglichkeit von Luftangriffen auf Syrien nicht aus, bevor er mit dem Emir von Katar im Pentagon sprach. Gegenwärtig kann ich nichts ausschließen, sagte James Mattis, der hinzufügte, dass die US-Regierung ihre europäischen und nahöstlichen Verbündeten über die zu ergreifenden Schritte konsultiert. Mattis erklärte, dass die erste Sache, die die US-Regierung untersucht, ist, wie chemische Waffen überhaupt in Syrien haben und verwendet können. Er sagte auch, dass Russland im Jahr 2013 garantiert hat, dass Syrien seine chemischen Waffen zerstören wird. Der Minister betonte auch, dass die Trump-Regierung das Thema in Zusammenarbeit mit anderen Ländern ansprechen möchte. Aber wie er sagte, jede mögliche Lösung ist auf dem Tisch. Donald Trump sagte am Sonntag, dass Damaskus für den Chemiewaffenangriff einen hohen Preis zahlen muss. Israel werde sich für den Luftangriff auf den Militärflughafen T4 im Gebiet von Homs verantworten müssen, sagte Ali Akbar Velayati, Chefberater des iranischen obersten Führers Sayed Ali Khamenei, laut eines Berichtes des libanesischen Fernsehsenders Al-Mayadeen. Einer Meldung der halbamtlichen iranischen Nachrichtenagentur Tasnim zufolge seien im Luftangriff 7 iranische Soldaten gestorben. Israels Verbrechen, der Angriff auf T4, bleibt nicht unbeantwortet, so Velayati. Der russischen Nachrichtenagentur TASS vorliegende Informationen zufolge seien die iranischen Opfer als Militärberater in Syrien tätig gewesen. Ihr Leichnam wurde noch am Montag nach Teheran verbracht. Iran habe seine Atomwaffenambitionen nie aufgegeben, sagte der Leiter des israelischen Geheimdienstes Yossi Cohen zu israelischen leitenden Persönlichkeiten hinter verschlossenen Türen. Der Direktor des Mossad sagt, dass das Atomabkommen mit Iran von der internationalen Gemeinschaft geändert oder abgeschafft werden sollte.
YNetNews.com schrieb, dass Yossi Cohen vollkommen sicher sei, dass der Iran weiterhin Atomwaffen entwickeln wird. Er teilte kürzlich seine Meinung mit hochrangigen Regierungsbeamten, schrieb die Nachrichtenseite. Cohen sagte, der Deal sei ein schrecklicher Fehler, weil der Iran Schlüsselelemente seines Programms behalten könne. Der Anführer des Mossads meint, der Iran werde genug angereichertes Uran für Atomwaffen produzieren können. Und nun zum Wetter. Am Samstag wird es meist bedeckt, aber die Sonne wird an manchen Stellen durchscheinen. Regen und Gewitter sind hauptsächlich im Südwesten zu erwarten. An manchen Orten wird der Ostwind stark zunehmen. Während des Tages wird es um die 21 oder 25 Grad sein. Am Sonntag wird es wolkig, aber im Südwesten ist nur abends Regen zu erwarten. Der südöstliche Wind könnte an mehreren Stellen stark zunehmen. Am Nachmittag könnte die Höchsttemperatur 21 bis 27 Grad Celsius erreichen. Anfang nächster Woche wird das Wetter ein wenig kühler und es kann mit Regenschauern und Gewittern gerechnet werden. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Bonjour à tous et bienvenue ici sur ETI-TV. Moi, je m'appelle Adam Breuer, mais non, les titres en français. À la suite des élections législatives hongroises organisées dimanche avec les 134 sièges obtenus, le parti Fidesz-KDNP au pouvoir pourra conserver sa majorité des 2/3 au Parlement. La participation aux élections a été de 68%. 5 partis pourront se faire représenter au Parlement. Le Fidesz-KDNP a obtenu 134 sièges, le MSP par BC de 20, le Jobbik 26, le LNP 8 et la Coalition démocratique 9 sièges. Un député du parti Egypt et un député de la minorité allemande ont également été élus. Parmi les petits partis, le gagnant de ces élections est le Momentum qui a obtenu un résultat de 2,85% des suffrages. Le pays s'est déchiré, le Fidesz a eu un grand succès dans les villages et les petites villes, tandis que la gauche a été plus performante dans les grandes villes. La mobilisation et le taux de participation élevé ont favorisé le Fidesz. Ils sont qu'auprès des électeurs de l'opposition, moins de personnes que prévu ont voté pour un candidat plus rassemblé appartenant à un parti différent. Il existe des circonscriptions où le candidat du Jobbik et le candidat de la gauche ont fini à l'égalité, tandis que dans l'autre circonscription, les candidats des autres partis de l'opposition, tels que le LNP, le Momentum ou le parti de Chien à deux queues, ont réussi à obtenir suffisamment de votes pour arriver en deuxième position derrière le candidat du Fidesz. Le prochain Parlement bénéficiera d'une très forte légitimité, c'est ainsi que le chef du groupe du Fidesz, Gergely, a commenté le taux élevé de participation aux élections de dimanche. Certes, il y a eu des irrégularités à ces élections, le Fidesz a déposé un grand nombre de plaintes, mais il n'y a eu aucun événement qui aurait pu modifier le déroulement des élections, a précisé Gergely. Nous sommes contents qu'il y ait eu autant de personnes qui soient allées voter. Ceci montre que la démocratie hongroise est forte et que les citoyens hongrois veulent choisir leur propre destin, a dit le responsable politique après la fin officielle des élections à 19h. Une gouvernance focalisée sur les questions démographiques mentionnées par le chef du gouvernement Viktor Orban implique des mesures favorables pour la nation et les familles, a dit le porte-parole du gouvernement Zoltán Kovács. Par ailleurs, pendant les 8 dernières années, ces deux notions étaient présentes dans toutes nos actions politiques, a expliqué le porte-parole. Les familles étaient soutenues, entre autres, à travers des décisions prises dans les domaines de la politique fiscale, de l'achat du premier logement et des subventions accordées aux familles avec enfants. Concernant l'orientation politique, Zoltán Kovács a évoqué les 4 principes de base décrits auparavant par le Premier ministre. Parmi ceux-ci, un principe important est l'amélioration de la compétitivité de la Hongrie. En premier lieu, c'est de petites et moyennes entreprises. Le deuxième principe est l'établissement d'une société basée sur le travail, dans laquelle tous les Hongrois ont du travail. Le troisième principe traite des questions de démographie et le quatrième porte sur le renforcement de l'identité.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a félicité le Premier ministre Viktor Orban par téléphone pour sa réélection, a informé la presse israélienne. Lors de la conversation, M. Netanyahu a invité le chef de gouvernement hongrois en Israël en disant que cette visite devrait être organisée dans un avenir proche. En effet, au mois de juillet de l'année dernière, M. Netanyahu a effectué un voyage officiel en Hongrie. Ainsi, il a été le premier chef de gouvernement israélien à venir à Budapest depuis plusieurs décennies. Pendant les 30 dernières années, depuis que les deux pays ont rétabli leurs relations diplomatiques, la Hongrie a été l'un des partenaires les plus importants d'Israël dans la région. Israël apprécie que le gouvernement hongrois ait appelé à une tolérance zéro contre l'antisémitisme et le pays apporte son soutien au développement de la communauté juive en Hongrie. Julia Skripal a gravement empoisonné avec son père au début du mois de mars par un agent énervant dans la ville de Salisbury, située au sud-est du Royaume-Uni en sortie de l'hôpital. Le Royaume-Uni considère cet incident comme une tentative de meurtre et impute la responsabilité de Moscou. Cependant, le gouvernement russe niait en continu et fermement toute implication de sa part dans l'affaire Skripal. Selon les informations obtenues mardi par le BBC, Julia Skripal, âgée de 33 ans, a pu sortir de l'hôpital la veille, puis elle a été transportée dans un endroit sûr. Sergei Skripal, âgé de 66 ans, et sa fille, qui se trouvait dans un état critique, ont été traités pendant plusieurs semaines à la suite d'un empoisonnement commis il y a plus d'un mois. Au cours des derniers jours, leur état de santé s'est nettement amélioré. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a reçu à Moscou son homologue nord-coréen Ri Jong-un, a accepté l'invitation de ce dernier à Pyongyang. Monsieur Lavrov a affirmé qu'aucun accord n'avait été conclu sur la rencontre du président russe Vladimir Poutine et du dirigeant suprême nord-coréen Kim Jong-un. Moscou salue la consolidation progressive de la situation sur la péninsule coréenne et soutient la reprise du dialogue attendue prochainement entre Pyongyang d'une part et Séoul et Washington d'autre part, a-t-il ajouté. Comme il a dit, les États-Unis doivent fournir à la Corée du Nord des garanties de sécurité dures comme fer. Dans sa déclaration faite au Pentagone avant ces négociations menées avec l'émir du Qatar, le ministre américain de la Défense a envisagé la possibilité d'une attaque aérienne contre la Syrie. Actuellement, je n'exclus rien, a dit James Mattis, qui a également ajouté que le gouvernement américain consulterait ses alliés européens ainsi que ceux du Moyen-Orient sur les mesures à prendre. L'essentiel sur quoi le gouvernement américain doit se concentrer, c'est de savoir comment des armes chimiques ont pu être utilisées en Syrie, a-t-il expliqué. Il a évoqué qu'en 2013, la Russie s'était portée garante de la destruction par la Syrie de ses stocks d'armes chimiques. Le ministre a souligné que le gouvernement Trump souhaitait se pencher sur cette question en coopération avec d'autres pays, mais, comme il a précisé, toutes les solutions sont envisageables. Dimanche, Donald Trump a indiqué que Damas devrait payer cher pour cette attaque chimique. Selon le reportage de la chaîne de télévision libanaise Al-Majadin, Ali Akbar Velayati, l'un des conseillers les plus importants du guide suprême iranien Ali Khamenei, a déclaré en arrivant à Damas qu'Israël devrait répondre pour l'attaque menée contre l'aéroport militaire T4 situé dans la province de Homs. Selon les informations officieuses de l'agence de presse iranienne Tasnim, 7 militaires iraniens seraient morts dans cette attaque aérienne. Le crime d'Israël, l'attaque contre le T4 ne restera pas sans réponse, a dit M. Velayati. Selon les informations disponibles de l'agence de presse russe TASS, les victimes iraniennes auraient travaillé en Syrie en tant que conseillères militaires. Leurs corps ont été transportés à Téhéran dès lundi. Devant de responsables israéliens réunis à huis clos, Yossi Cohen, le chef de service de renseignement, a déclaré que l'Iran n'avait pas abandonné une seule seconde ses ambitions d'armement nucléaire. Selon les directeurs du Mossad, la communauté internationale doit modifier ou résilier l'accord nucléaire conclu avec l'Iran. Selon YNetNews.com, Yossi Cohen est sûr à 100% que l'Iran souhaite continuer le développement des armes nucléaires. Il a récemment partagé son point de vue dans le cadre d'une réunion tenue avec des hauts fonctionnaires du gouvernement, a expliqué le portail d'information. Selon M. Cohen, cet accord était une erreur terrible parce que l'Iran a pu conserver les éléments clés de son programme. Selon le directeur du Mossad, l'Iran sera capable de produire la quantité suffisante d'uranium enrichi pour construire une arme nucléaire.
Samedi, les rayons du soleil seront probablement filtrés par des cirrostrotes qui couvriront le ciel. Des averses pourront se produire essentiellement au sud-ouest. Le vent de l'est sera vif par endroits. Pendant la journée, les thermomètres monteront des valeurs comprises entre 21 et 25 degrés. Dimanche, il y aura également beaucoup de nuages, mais seulement de faibles pluies sont prévues dans la soirée. Au sud-est, le vent du sud-est se lèvera dans plusieurs régions. L'après-midi, les températures monteront jusqu'à 21 et 27 degrés. Au début de la semaine prochaine, il fera un peu plus frais avec des développements d'averses. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à etitv.com ou breuerpresse.com. Merci beaucoup, on vous souhaite un bon week-end et maintenant les titres en hébreu. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברואר וברוכים הבאים לחדשות ה-TV, כעת החדשות בעברית. ביום ראשון בבחירות לפרלמנט ההונגרי קיבלה מפלגת השלטון פידס-קא DMP 133 מנדטים, כלומר היו להם 2/3 מהמושבים בפרלמנט. ההשתתפות בבחירות הייתה 68%. יהיו 5 מפלגות בפרלמנט, פידס-קא DMP עם 133, MSP דיאלוג עם 20, יוביק עם 26, LMP עם 8, והקואליציה הדמוקרטית עם 9 מנדטים, נציג אחד של המפלגה ביחד ואחד מרשימת המיעוט הגרמני זכו גם כן במושבים. בין המפלגות הקטנות, מומנטום זכו ב-2.85% מהקולות. המדינה עצמה מחולקת לשניים, פידס הצליחה בכפרים ובעיירות הקטנות, והשמאל בערים הגדולות. ההשתתפות הגבוהה הייתה מועילה עבור פידס. נראה כי שיעור ההצבעה היה נמוך בהרבה מהצפוי בקרב מצביעי האופוזיציה. יש כמה מחוזות שבהם המועמדים של יוביק והשמאל היו ראש בראש, וכמה מהם LMP, המומנטום או מועמד מפלגת הכלב בעל שני הזנבות, זכה במספר קולות דומה למועמד האופוזיציה מאחורי פידס. הלגיטימיות של הפרלמנט הבא תהיה חזקה מאוד, אמר גארגי גויאש, מנהיג מפלגת פידס, על ההשתתפות הגבוהה בבחירות לפרלמנט של יום ראשון. גארגי גויאש גם דיבר על העובדה כי היו גם הפרעות בבחירות של יום ראשון, גם פידס התלוננו במספר מקרים, אבל בדרך כלל לא היו שום נסיבות שהשפיעו על סדר הבחירות. אנחנו שמחים מאוד כי כל כך הרבה אנשים לקחו חלק בבחירות, דבר המראה כי הדמוקרטיה ההונגרית חזקה ואזרחי המדינה רוצים להחליט על העתיד שלהם, אמר הפוליטיקאי, לאחר שהבחירות הסתיימו רשמית בשעה 7 בערב. ראש הממשלה ויקטור אורבן אמר כי הממשלה החדשה תתמקד בדמוגרפיה, דבר המהווה צעד חיובי הן לאומה והן למשפחות, כך אמר דובר הממשלה זולטן קובאץ'. בד בבד ציין דובר הממשלה כי ב8 השנים האחרונות עמדו שני העקרונות הללו מאחורי כל מעשים הפוליטיים, והם ניסו לסייע למשפחות בהחלטות על מדיניות המס, על הקמת בית והבאת ילדים. זולטן קובאץ' הזכיר את 4 העקרונות שתוארו לפני כן על ידי ראש הממשלה בקשר לכיוון הפוליטי. לפיכך, התחרותיות היא העדיפות העליונה עבור עסקים קטנים ובינוניים. השנייה היא חברה המבוססת על עבודה, זאת אומרת שלכל האנשים המוגרים יהיה מקום עבודה. ההיבט השלישי הוא דמוגרפיה, והרביעי הוא התחזקות הזהות הלאומית. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בירך את ראש הממשלה ויקטור אורבן על בחירתו מחדש, מדווחת התקשורת הישראלית. במהלך השיחה הזמין נתניהו את ראש ממשלת הונגריה לבקר בישראל בקרוב. נתניהו ביקר בהונגריה בחודש יולי אשתקד. לאחר מספר עשורים הוא היה ראש הממשלה הישראלי הראשון שהגיע לבודפשט. במשך כמעט 30 שנה מאז שתי המדינות חיזקו מחדש את קשריהן הדיפלומטיים, הפכה הונגריה לאחת השותפות החשובות ביותר של ישראל באזור. ישראל הביעה הערכה להודעת ממשלת הונגריה על אפס סובלנות כלפי האנטישמיות ותמיכה בפיתוח הקהילה היהודית בהונגריה. ג'וליה סקריפל שהורעלה עם אביה סרגי, לשעבר סוכן רוסי בריטי לשעבר, בתחילת מרס בסליסבורי שבדרום מערב אנגליה, שוחררה מבית החולים. בריטניה רואה את המקרה כניסיון לרצח וטוענת שמוסקבה אחראית לכך. עם זאת, הממשלה הרוסית מכחישה שיש לה קשר כלשהו עם המקרה ושל המקרה עצמו. ה-BBC דיווח ביום שלישי כי ג'וליה בת ה-33 שוחררה מבית החולים אתמול בלילה ונלקחה למקום בטוח. סרגי בן ה-66 וביתו טופלו עקב הרעלה במשך יותר מחודש, אך שניהם השתפרו במהירות בימים האחרונים.
שר החוץ הרוסי סרגי לברוב, שקיבל את עמיתו הצפון קוריאני רי ג'ונג הו במוסקבה, הוזמן לפיונגיאנג. לברוב אמר כי לא הושג הסכם בפגישה בין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין וקים ג'ונג און מנהיג צפון קוריאה. הוא הוסיף כי מוסקבה בירכה על הנורמליזציה ההדרגתית של המצב בחצי האי הקוריאני ותמכה במגעים הקרובים בין פיונגיאנג לבין סאול ווושינגטון. לדבריו, ערבויות הביטחון שמספקת ארצות הברית לצפון קוריאה צריכות להיות בלתי ניתנות לערעור. שר ההגנה האמריקני לא שלל את האפשרות של תקיפות אוויריות על סוריה לפני שדיבר עם אמיר קטר בפנטגון. כרגע אני לא יכול לשלול שום דבר, אמר ג'יימס מטיס, שהוסיף כי ממשלת ארצות הברית מתייעצת עם בנות הברית שלה באירופה ובמזרח התיכון על הצעדים שיש לנקוט בהם. מטיס הסביר כי הדבר הראשון שממשלת ארצות הברית חוקרת הוא כיצד נשק כימי היה יכול להיות בשימוש בסוריה בכלל. הוא אמר כי בשנת 2013 רוסיה הבטיחה שסוריה תהרוס את הנשק הכימי שלה. השר גם הדגיש כי ממשלת טראמפ רוצה להתייחס לנושא בשיתוף פעולה עם מדינות אחרות, אבל כפי שאמר, כל פתרון אפשרי הוא על השולחן. דונלד טראמפ אמר ביום ראשון כי דמשק תצטרך לשלם מחיר גבוה על התקפת הנשק הכימי. מדינת ישראל תשלם על הפשיטה האווירית בשדה התעופה הצבאית T4 במחוז חומס, אמר עלי אחבר וואלאית, יועצו הראשי של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, על פי דיווחים בערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל-מג'דין. על פי דיווח של סוכנות הידיעות תסנים, 7 חיילים איראנים נהרגו בהתקפה האווירית. ישראל ביצעה התקפה על T4, אמר, ואנחנו נענה. על פי המידע הזמין לסוכנות הידיעות הרוסית טס, הקורבנות האיראנים פעלו כיועצים צבאיים בסוריה. גופותיהם הועברו לטהרן ביום שני. איראן מעולם לא ויתרה על שאיפות הנשק הגרעיני שלה, אמר מנהיג סוכנות המודיעין הישראלי יוסי כהן למנהיגים ישראלים מאחורי דלתיים סגורות. מנהל המוסד אמר שצריך לבטל או לשנות את ההסכם הגרעיני עם איראן על ידי הקהילה הבינלאומית. לפי ynetnews.com יוסי כהן בטוח ב100% כי איראן תמשיך בפיתוח הנשק הגרעיני. הוא שיתף את דעותיו עם פקידים בכירים בממשלה לאחרונה בפגישה, דיווח אתר החדשות. לדברי כהן, העסקה הייתה טעות איומה משום שאיראן יכולה לשמור על מרכיבים מרכזיים בתוכנית. מנהיג המוסד אמר שאיראן תהיה מסוגלת לייצר מספיק אורניום מועשר לנשק גרעיני. ולמזג האוויר ביום שבת תהיה בעיקר מעונן, אבל השמש תזרח מדי פעם. לגשם ולסופות רעמים ניתן לצפות בעיקר בדרום מערב. במקומות מסוימים הרוח המזרחית תהפוך חזקה. במהלך היום אנחנו מצפים לבין 21 ל-25 מעלות. ביום ראשון יהיה מעונן, אבל לגשם ניתן לצפות רק בערב בדרום מערב. הרוח הדרום מזרחית עלולה להתחזק במספר מקומות. בשעות אחר הצהריים טמפרטורות השיא עשויות להגיע לבין 21 ל-27 מעלות. בתחילת השבוע הבא מזג האוויר יהיה קצת יותר קריר, ניתן לצפות לגשם ולסופות רעמים. לחדשות נוספות אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו ב-htv.com או ב-broerpress.com. עד כאן החדשות להיום. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבת שלום, וכעת החדשות בסינית. 先生们、女士们，大家晚上好，我是艾当，以下是本周中文雅文。在柔热举行的匈牙利议会选举中，执政的亲民盟基督教民主人民党获得133个席位，这意味着其将拥有议会2/3的席位。68%的选民参加了选举，议会中将有5个党派，亲民盟基督教民主人民党有133席，社会党对话党20席，为了更好的匈牙利运动26席，绿党8席，民主联盟9席，德国少数民族代表也在议会中获得1个席位。在小党派中，力量运动获得2.85%的选票。匈牙利被分为2个阵营，亲民盟在乡村和小镇上获胜，而左翼党派则更受到城市选民青睐。此次选举的大力动员和高投票率让亲民盟获益，反对党选民的投票率似乎达到有预期，有些地区为了更好的匈牙利运动和左翼候选人面对面交锋，有些地区绿党力量运动和双为国党候选人获得的选票与紧随亲民盟之后的反对党候选人持平。
精英盟党团负责人 Gergely Gulyás 表示，周日的议会选举中选民的高度参与为下一届议会的合法性提供了可靠的保证。Gergely Gulyás 也谈到周日大选中总裁维护的事实，很多情况下精英盟对此也有抱怨，但一般而言这并未影响到选举秩序。当晚7点选举正式结束后，这位政治家表示，我们很高兴有这么多人参加了本次选举，这表明匈牙利民主制度强大，匈牙利公民希望亲自决定自己的未来。政府发言人佐尔丹·费科瓦奇表示，欧尔班总理谈到未来新政府将重点关注人口统计，这对于国家和家庭都是一项积极措施。该政府发言人还指出，在过去的半年，他们曾努力通过有关税收政策帮助匈牙利人建立家庭和养育子女，但是这两方面的工作都滞后于其他政治措施。佐尔丹·科瓦奇回归了匈牙利总理早前提出的永远政治发现的4项原则：一是加强竞争力，特别是加强中小企业的竞争力，这将是匈牙利的一项首要任务；其次，要建立一个以就业为基础的社会，让所有匈牙利人都有工作可做；第三是人口统计；第四是加强身份认同。据以色列媒体报道，以色列总理内塔尼亚胡祝贺欧尔班再次当选匈牙利总理。在谈话中，内塔尼亚胡还邀请匈牙利总理在不久的将来访问以色列。内塔尼亚胡去年7月曾对匈牙利进行正式访问，成为几十年来第一位访问布达佩斯的以色列总理。在两国重新建立外交关系近30年来，匈牙利是以色列在本地区最重要的合作伙伴之一。以色列对于匈牙利政府宣布对反犹太主义零容忍，支持匈牙利犹太社区发展也表示赞成。Julia Skripal 已经离开医院3月初，他和父亲谢尔盖斯克里帕尔在英格兰西南部索尔兹伯里被人投毒，英国认为这是一起谋杀未遂事件，莫斯科应对此负责。然而，俄罗斯政府一直坚决否认与斯克里帕尔一案有任何关联。据英国广播公司周二报道，昨天晚间33岁的茱莉亚·斯克里帕尔离开医院，被带到一个安全地点。66岁的 Sergei Skripal 和他的女儿因中毒治疗了1个多月，但最近几天两人都迅速好转。俄罗斯外长拉夫罗夫在莫斯科接待了朝鲜外相李永浩，并未邀请访问平壤。拉夫罗夫表示，他们并未就俄罗斯总统普京和朝鲜领导人金正恩会见达成任何协议。他还表示，莫斯科对朝鲜半岛局势逐渐正常化表示欢迎，同时也支持平壤、首尔与和华盛顿之间的接触。正如他所言，美国向朝鲜提供的安全保障应该是不可动摇的。在五角大陆与卡塔尔阿米尔会谈之前，美国国防部长表示，并不排除攻击叙利亚的可能性。詹姆斯·马蒂斯表示，目前我不能排除任何事情。他还指出，美国政府正在就即将采取的行动与其欧洲和中东盟友磋商。马蒂斯解释说，美国政府正在调查的第一件事是化学武器怎样在叙利亚得以使用。他还表示，俄罗斯在2013年曾保证叙利亚将摧毁其化学武器。美国国防部长还强调，特朗普政府希望与其他国家合作解决这个问题，但是正如他所言，所有可能的解决方案都摆在桌面上。特朗普周日表示，大马士革将为使用化学武器袭击付出高昂的代价。根据黎巴嫩阿尔马亚丁电视频道报道，伊朗最高领导人哈梅内伊的首席顾问阿里阿巴的维拉亚表示，以色列将为对霍莫斯上第4军用机场的攻击事件付出代价。根据伊朗塔斯
斯尼姆非正式新闻机构的报道，共有7名伊朗士兵在攻击中丧生。维莱亚蒂表示，以色列对第4发动攻击，我们将对此报复。俄罗斯塔斯社提供的资料显示，伊朗受害者此前在叙利亚担任军事顾问，他们的遗体周一被送到德黑兰。在与以色列领导人举行闭门会议时，以色列情报机构负责人约西恩表示，伊朗从未放弃核武野心。这位以色列情报机构负责人指出，国际社会必须改变或终止与伊朗的核协议。与网站 YNetNews.com 报道，约西100%肯定伊朗将继续发展核武器。该网站报道指出，在最近一次高级政府官员会议上，科恩还分享了自己的观点。科恩表示，这笔交易和协议是一个可怕的错误，因为伊朗借此可以保留其核计划的关键组件。科恩称，伊朗将能够生产足够的浓缩用于制造核武器。那预计周六将大部阴天，部分地区可见阳光，西南大部将有雨水和雷雨，部分地区东方将加强，预计白天气温21到25度左右。周日多云，傍晚西南部地区有雨，部分地区东南方将加强，午后最高气温可达21到27摄氏度。下周初气温略有下降，预计将有阵雨和雷雨。更多新闻，请关注我们的网站 hdtv.com 还是 boypress.com。非常感谢，和祝你们周末好。